Dobar dan, dobrodošli u moj atelje. Ja sam Danijela Pičuljan i danas ću vam pokazati kako napraviti savršenu kuglu uz pomoć kalupa. Osim gipsanih kalupa, možete si sami napraviti i od keramike. Prvo ću glinu izvaljati u ploču. Izvaljala sam na željenu debljinu i sada utiskujem glinu u kalup. Prije svega ću kalup posipati sa puderom, a možete upotrebljavati i škrobno brašno. Ja si napravim ovakve paketiće od škrobnog brašna. To je iz toga razloga da ubrzam proces odvajanja gline od površine kalupa. I sada ću izrezati glinu i staviti u kalup. Nemojte uzimati velike komade gline. Ovo je sasvim dovoljno. Dio koji ćemo spajati glinu dalje moramo jako istanjiti skroz do kraja da nam bude čim manje vidljiv spoj. Dodatnu glinu uzimam samo onoliko koliko mi treba da zatvorim ovu polovicu, ne više. Spajam ih i pritišćem tako da se dobro povežu. Nikad ne izlazim previše van iz samog kalupa. Čvrsto utiskujem i povezujem dobro glinu. I opet zamaknem, ali sada zapravo uvijek hoćemo ovaj trokut zatvoriti. Zamaknem na ovaj način. Zapunjavam samo ovaj ovdje dio i opet zamaknemo tako da zatvaramo trokut. I nikad preveliki komad uzimati, zato da čim lakše pratite oblikom ovaj kalup. I sad su zapravo komadi koji stavljam unutra i zapunjavam sve manji i manji. Glina koju dodajete neka ne prelazi rub kalupa. Drvenom alatkicom zagladite ove vanjske spojeve. Prst je uvijek na unutarnjoj strani gline kako bi pridržavao stjenku da se ne uruši.
I sada kada sam gotovo sve zagladila, ostao je ovaj mali otvor kojeg ću zatvoriti malim komadićem gline kao zakrpom sa vanjske strane. Rubove dobro istanjiti. Namažemo sa šlikerom. Pritisnemo. I lagano povežemo. Kugla je zatvorena i unutra je zarobljen zrak koji sada zapravo daje otpor i iz tog razloga možemo do kraja lijepo oblikovati kuglu. Vrteći kuglu unutar kalupa na sve strane, dodatno ćemo ju oblikovati. Kugla je lijepo oblikovana. Sad je još uvijek vlažna glina i daje otpor, ali pustite neka vam se prosuši i dodatno opet u kalupu vrtite ju da bi dodatno oblikovali. Kuglu vrtim na sve strane. Kugla je oblikovana. Kada se malo prosuši i kada bude čvrsta kao napeta koža, dodatno je možemo ispolirati na rub od neke plastične ili staklene posude koja će dodatno oblikovati i ispolirati kuglu. Vrtimo na sve strane. I evo, oblikovali smo kuglu, ali nemojte zaboraviti da ju morate prošupljiti kako bi zrak mogao izaći van i da vam u peći ne eksplodira. I evo, kugla je gotova. A ako želite da vam vaša kugla bude sjajna kao što je ovo, kad vam se prosuši glina i bude tvrda kao napeta koža, možete nastaviti dalje polirati ju na otvor plastične ili vaše posude koje imate i polirate ju cijelo vrijeme dok ne bude suha, u više dana i više navrata. Ovaj polirana površina nakon paljenja će ostati sjajna kao da ste nanijeli glazuru. Ako imate kakvih pitanja vezanih uz ovu tehniku, slobodno me kontaktirajte na moju Facebook stranicu Danijela Pičuljan ili komentar ostavite ovdje.